निमित्त उच्छादन करती अन्य अर्थात जो माने निजर इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य वस्तु ग्रहण करती से माने वास्तव में पाप ही भोजन करती। ये कथा कौन कहगला एठी ना एठी कहगला जे आमे एटा तला आडू चिंता कले बुझिपारानी से ऊपर आडू चिंता करवा अवरोह पंथार चिंता करवा जे जड़े मालिक आमको नियुक्ति कर गोटे काम जहा किसी से कामर लाभ हो क्षति हो से सब जिनस कार मालिकर प्रभु मालिकर। तेणु ठीक से भली आमको सृष्टि करा जायछि आमे किछि कर्तव्य करबा पाई से कर्तव्य आम पे मध्य निर्दिष्ट करा जायछि। जमती विभिन्न प्रकार विभाग डिपार्टमेंट अच्छी डिपार्टमेंट रे जहाँ को जो दायित्व दि जाइए से कार्य करिवो से कार्य से तार कर्मटा सीमित रहिबो। ठीक से भली आमे वर्णाश्रम धारा रे आछे आम पे मध्य गोटे कर्तव्य करा जायछि आमे से कर्तव्य रे सीमित रहिबा किंतु कर्तव्यटा कि भली हेबा उचित ना संसेदि हरितोषण। कारण आमको श्री हरि भगवान विष्णु आमको नियुक्त देइछन्ति जगत रे जे तुमे एई कर्म कर एई कर्म कले तुमे माने शुद्ध हब एवं मो पाखकु आसीबो। ए कथा मध्य भगवान ए भगवत गीता रे मध्य कहिछन्ति। तेणु हाँ तद्वारा कौन हम ना अतः पुंभिर जिजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषण। भगवान आमको पठे कर्म करने को शरीर देइछन्ति शरीर अर्थात आम कर्म करवा शरीर धारण कर शरीर कर्तव्य माने धर्म होची शरीर स्वभाव होची कर्म करिवो। तेणु कर्म करवा कर्मटा कि भली हेबा उचित ना संसिधि हरितोषण एवं वर्णाश्रम विभाग जहाँ जो निर्दिष्ट कर्तव्य जार योग्यता अनुजाई नियुक्ति दिया जाइछि। जेभली कौनसी विभाग रे कौनसी कार्य क्षेत्र रे कार्यालय रे आमर योग्यता अनुजाई किए पियन होची किए किरानी होची किए ऑफिसर होची ए सब होची। ठीक से भली आमर वर्णाश्रम विभाग विभाग अनुसार किए उच्च वर्ण किए नीच वर्ण किए निम्न वर्ण ए सब अच्छी। तेणु एमाने कौन एमानकर उद्देश्य ना ए उद्देश्य समस्ते भगवान प्रीत्यर्थे कर्म करवा उचित। कार्यालय रे समस्ते जमती सरकार प्रीत्यर्थे कर्म करुचे से भली एठी भगवान प्रीत्यर्थे कर्म करवा उचित। तबे से क्षेत्र कौन हम ना तद्वारा आमे तांको उद्देश्य कर्म कले आउ आमर देह पाप किछि लागिवनी जहा किछि आमे करिबा जे भली अर्जुन को युद्ध रे नियोजित करा जाउछि सेठी तांकर जहा किछि से गुरु को मारंतु कि तांकर अति स्वजन अति प्रिय पुत्र पौत्र इत्यादि मानक सहित युद्ध करंतु सखा संबंधी सहित युद्ध करंतु तांकर कौनसी पाप हेबो नाही। काहेकि ना श्री वर्णाश्रम धारा रे पुणी भगवान प्रत्यक्ष तत्वावधान रे कर्म करुछंती किंतु भगवान को बाद देदेले भगवान को जदि बाद दे दिया ताहले सब किछि उल्ट पाल्ट हो। तेणु जदि भगवान एठी न थांते कौन सब युद्ध भगवान रहउछंती कि तेबे सेठी कौन होची ना युद्धर गोटे नियम अच्छी उद्देश्य अच्छी जे कहीं युद्ध करा जाए जे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जो भगवान कहते। तेणु जितेबाला भगवान सिना अवतरण करती किंतु जितेबाला भगवान न आसती तांकर प्रतिनिधि स्वरूप ये राजा माने क्षत्रिय माने कौन से माने जगत रे
श्रृंखला स्थापन करिवे एवं जहाँ वेद विधि नियम अर्थात याज्ञिक नियम ब्राह्मण मानक द्वारा होची ऋषिमुनि मानक द्वारा होची ताहा सुचारू रूपे संपादन हेले ये जगत रे कौन हब वर्षा ठीक भाव हम अन्न ठीक भाव उत्पन्न हम लोक प्रजा मान समस्ते पालित हे समस्त इतर वर्ग मध्य शांति रे बसवास करिवे किंतु कार्यालय रे आमे रहिबा सरकार धन को कौन करवा अपहृत करवा ताले से क्षेत्र में कौन हम आमको पाप भोग करने को पड़ो जी आत्म कारण निमित्त पाप ग्रहण करे सब सरकार जिनस सरकार भगवान जिनस भगवान तेणु भगवान जेहेतु सबकि सृष्टि कर चतुर्पार्श्व आम जहाँ कि देखुचे कौ जिनसटा आमर कहले आमे करिचे कोटा हाँ आमे करिचे बोले रूप देचे गोटे घरटे तैयारी करिचे गाड़ी मोटर किणीचे परिश्रम करी सब जिनस आ से जो इंस्ट्रूमेंट गुड़ा लगी लुहा लगी से पेट्रोल आसूची सब जिनस आम कौन तैयारी करें ना ना से सब आम एभली चिंता करी गले जाइए एमती पहुँचवा गोटे स्तर रे जहाँ कि सब हूँ भगवान द्वारा सृष्ट बा भगवान उपादान भगवान सृष्ट मौलिक उपादान तेणु सेति बेले आमे जानिबा जे वासुदेव सर्वमिति भगवान सबकिछि तेणु तांको प्रीत्यर्थ कर्म करबा उचित ए कथा मध्य प्रपात भल भाव बुझेछंती जे जो माने भगवान कर भक्त जो माने कृष्ण चेतनशील सेमानक संत कहा जाय सेमान सर्वदा कृष्णक सह संबंधित संबंधरे संबंधित होइथांती तेणु ब्रह्म संहितार कहुई प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचन सन्थ सदैव हृदय से विलोकती जो मैंने सन्थ से सर्वदा परम पुरुष भगवान को स्नेहपूर्ण संबंध युक्त होता से परम पुरुष भगवान होती गोविंद अर्थात समस्त आनंद व सुखदाता से होती मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता से होती कृष्ण सर्व आकर्षणीय परम पुरुष सन्थ माने परम पुरुष भगवान को प्रथमे अर्पण नक कि ग्रहण करती ना तेणु ये भक्तगण सर्वदा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि विभिन्न प्रकार भगवत सेवार निजुक्त भगवत सेवार रत था ये हूँ यज्ञ कर्म ताले एठे यज्ञ कर्म कौन निरूपित है ना यज्ञ कर्म है तुम्हें भगवान जो पंथा अच्छी नवधा पंथा से पंथारे निजक युक्त करवा ये मध्य यज्ञ भक्त तार रुचि अनुजाई श्रवण कीर्तन अर्चन आदि यज्ञ कर्म नियुक्त हुए यज्ञ कर्म नियुक्त होगा द्वारा से भौतिक जगत में पापपूर्ण दूषित वातावरण दूरी जाती अन्य अर्थात जो मैंने इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती से केवल जो चोर ताहा नुहे से समस्त प्रकार पाप भोजनकारी यदि व्यक्ति चोर हुए तेबे पापी हुए एवं पापी हुए ताहले से किपरि सुखी हो पारिबो कि यह संभवपर नुहे जे पापी से सुखी हो पारिबो नाही तेणु लोक मैंने सबु दिगरु सुखी हेबा निमित्त पूर्ण कृष्ण चेतना रे किपरि सहजरे सुगम के संकीर्तन यज्ञ करि पारिबे तेणु सबु दिगरु सुखी हेबा निमित्त कनक्लूजन हैला सबु दिगरु सुखी हेबा निमित्त कृष्ण चेतना रे किपरि सहज और सुगम संकीर्तन यज्ञ करि पारिबे ताहा शिक्षा करिबा उचित कौन शिक्षा करिया उचित ना आमे किभली कृष्ण चेतना रे अवस्थान करवा कौन से कृष्ण चेतना कि कहबे कृष्ण चेतना कौन तो प्रभु हरे जी कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्णଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ସବୁ କାମ କରିବା ମାନେ ସେବା ଆମର ଦବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲଗେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜପ କରିବା এইগুড়িକ ସେବାରତ ରହିଲେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇକିରି ରହିବା कृष्ण चेतना स्थिर रहे कृष्ण चेतनाटा कौन आमे हरे देह कृष्ण चेतना प्रभु काम जी करूचे आमे आज्ञा देह किछि करूचे आमे जहा करूचे आपण चिंता करंतु टिके आखि बुझिकी आमे जहा किछि करूचे कोथि पई करूचे आम देह दैहिक चेतना देह चेतना पाई बा देहर सुख निमित्त
ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛे ଦେହକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଔଷଧ ଖାଉଛେ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଉଛେ ଟିଭି ଲଗାଉଛେ ପଙ୍ଖା ଲଗାଉଛେ ଏସି ଲଗାଉଛେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ କୋଉଥିପାଇଁ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହରେ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ। କାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଜୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ, ସିଏ ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ସିଏ ଉପଭୋକ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗେଇବା। ଆମର ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି କର୍ମ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ କର୍ମ ହବ। କାରଣ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦିଆ ହେଇକି ଏଠି ପଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସେ କାମ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରି ପକଉଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଁ କର୍ମରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାତା ଯଦି ବଢିଆ କି କହୁଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ନିବେଦନ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପନ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ଭୁଲ କୋଉଠି ହରେ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ। ରତ୍ନମାଳା ମାତାଜୀ କୁଆଡେ ଗଲେ କହନ୍ତୁ ତ? ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବା? ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା। ଆଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା। ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କରିବା? କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ତ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ କାହିଁକି, କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବାନି? ଆଉ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁରୁଷ ହରେ ସିଏ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଦଣ୍ଡବତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ସେ ପୁରୁଷ। ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରମ ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁରୁଷ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଗ୍ରହ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ପଢୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ ସବୁ ଦେବତା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେବେ, ସେ ବର୍ଷା ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା ଦେବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସିଏ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ପାରିବେନି। ଯେମିତି ବାୟୁ ଦେବତା ଯାହାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ତ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, ସିଏ ସବୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଦେବ ଦେବତା ପୂଜା କାହିଁ କରିବା? ଯୋଉଠି ଦେବତା ପୂଜା କଲେ ସେଇଟା ଆମର ମୂଢ କୁହାଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ହବ, ଭଗବାନ ତାର ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ନାହିଁ ବି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ମୂଢ କଥା କହିଲେ, ମୂଢ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ କିଏ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯିଏ ଅମୂଢ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। କଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କିଛି, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି କେମିତି ଆସିଛି? ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ରୂପରୁ ସବୁ ଆସିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ଅଛି। କୋଉ ରୂପରୁ ଏ ସବୁ ଆସିଛି, ଏ ଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି,
मन बुद्धि अहंकार सब सृष्टि होती भगवान कौ रूपटा ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ରୂପ आ पाठरे जहाँ अच्छी से कहतु गोपाल रूप कहले भूल हबनी हरे बुझे कृष्ण प्रभु जी सन्मत प्रणाम प्रभु जी हाँ गोविंद सन सुंदर ता भी कहले भूल हबनी किंतु विष्णु बा- महाविष्णु बा- हाँ, महाविष्णु कहले महाविष्णु हरे महाविष्णु किए कहले आज्ञा तीन जन विष्णु गर्भ कारण दक साई विष्णु हरे बा कृष्ण प्रभु नमस्कार। कारण उदक साई विष्णु हेले सब किछि ए भौतिक जगतर समस्त शक्तिर उत्स हेले कारण उदक साई विष्णु बा महाविष्णु आधार शक्ति परा अवलंब्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजम आधार शक्ति अर्थात समस्त भौतिक शक्तिर उत्स होचंती किए से ना महाविष्णु बा श्री होचंती वासुदेव रूप सप्तगुण जितेबले अवस्थान करा जाए से होचंती वासुदेव रूप तेणु भगवान भगवती गीतार कहले जे वासुदेव सर्वं इति भगवान वासुदेव सबु किछि ये जगत रे जहा किछि अछि सबु किछि सी तांकटु सब सृष्टि पंचभूत 10 इंद्रिय ठू 4 अंतकरण 5 तन्मात्र ये 3 गुण मध्य सृष्टि काटू महाविष्णु को सबु जिनस हूँ सृष्टिकर्ता महाविष्णु ता पूर्व आपण कहे गोविंद गोपाल से माधुर्य जिनस अच्छी बुझे कि जोटा महाविष्णु पाखे ना महाविष्णु विष्णु एमान पाखे ना वासुदेव होती सत्व शुद्ध सत्वर अवस्थान कर शुद्ध सत्वर रूप तेणु भक्तिटा सृष्टि भक्ति जिनसटा किंतु ये जो सृष्टि तत्वटा ये सृष्टि तत्वर मूल उत्स होती महाविष्णु जे कि वासुदेव मूल रूप बा संकर्षण रूप तेणु आमे माने जीव माने जीवात्मा माने सृष्टि होइछे शरीर उपादान जहाँ जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर रहुची मन बुद्धि अहंकार चित्त ये मध्य महाविष्णु ठारू सृष्टि होइछी ताकू लगी कि 5 अंतकरण ये जो 4 अंतकरण गला 5 तन्मात्र तांकठू सृष्टि इंद्रिय गुड़ाक तांकठू सृष्टि महाभूत तांकठू सृष्टि सर्वोपरि ये सबको नियंत्रण करुची जो शक्तिटा काल शक्ति सी मध्य तांकर शक्ति शेषे भाव जो भक्ति सृष्टि होची सी मध्य तांकर शक्ति किंतु भक्तिटा जेतेबेले प्रेम रे रूपांतरित हबो प्रेम जिनसटा महाविष्णु ठारे ना थाए प्रेम जिनसटा कृष्ण पाखरे अच्छी गोपाल पाखरे अच्छी तेणु भगवान जेतेबेले जगत को आसंती आमर कहगला कौन परित्राण साधुना विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय भवामी जुगे जुगे ये प्रेम कथाटा ये लिखाए प्रेम कथा केतबेले लिखाई चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चर्चामृत कहुई जे ये जो दुष्ट दलन सन्थ को पालन ये सब जिनस मोर अंश मोर जो अंश माने अछंती से माने करूछंती किंतु मु कहीं आसी मोर आसीबार उद्देश्य कौन ना चिर काल नाही देई प्रेम भक्ति दान ये ब्रज प्रेम को मु दान करनी से जो मु निजे आसी गोलक आसी विष्णु ताहा प्रदान करि परिबे नाही विष्णु होचंती गोटे दायित्व ये समस्त सृष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन सबु किछिर मूल गोटे दायित्व रे थिले मध्य ये समस्त दायित्व मध्य से नियंत्रण करुछंती तेणु यही आमे भाविले जे भगवान सबकिछि तेणु कृष्ण चेतना तो ये जो जहाँ किछि भगवत गीतार ये लिखाला ताठू अधिक उच्चरे होची कृष्ण चेतना आउरी उच्चरे तेणु प्रपात भाष्य कहले प्रेमांजन चौरित भक्ति विलोचन जेहेतु आमे परमार्थिक धारा विष्णु तत्व आहुरी ऊर्धरे विष्णु तत्व जे परमार्थिक तत्व ताहा नुहे किंतु विष्णु तत्व को अतिक्रम करी
ଗୋଲକର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରା ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ପରମାର୍ଥିକ ଧାରାଟା କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବେ ବା ଈଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବେ, ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବ, ମାୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ଏଇଥିରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କହିବ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅର୍ଥ ତ ଆପଣ ସେଠି ଦେହ ଚେତନାଟାକୁ ନେବେ। ଦେହ ଚେତନା ବୋଲେ ଦେହ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଚେତନା। ଶାରୀରଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି କୃଷ୍ଣଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ସବୁ କିଛି କରିବା, ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା, ସବୁ କିଛି କରିବା, ବହି ପଢ଼ିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ସବୁ କିଛି ଶରୀରଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି କୃଷ୍ଣଟା ଲଗେଇଦେଲେ ତାହା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ବୁଝିପାରିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସବୁ କିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ରସ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁନି, କେବଳ ଶ୍ରବଣ ନୁହଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କଣ ଭାଗବତମ ପାଠ କଲେ? 8ଟା 6 ହେଲା। 22ରୁ ଶ୍ଲୋକ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆପଣ ତ ସବୁ ପଢି ଦେଇଥିବେ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ପଢି ଯାଉଛି ହେରି। ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଇତିପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟମକ୍ଷକ ଭଳି ବିଷୟ ଭୋଗ ବା ଯୌନ ଉପଭୋଗ କରି ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରଗଣ ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହୁବିଧ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜିତ ପୁରଞ୍ଜନ ସେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଉତ୍ତର କାଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟର କଥା ଅବଗତ ହୋଇନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ ଦିନେ ଆସିବ, ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରେ ମାତିଥିବା ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେବା କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। 19ରେ କହିଲେ ପୁଣି ଯେ ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା, ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି, ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା, ପ୍ରାଚୀନ ବହି ଭୟାନକ କାଳର ଜଣେ କନ୍ୟା ପତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତ୍ରିଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳର ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱୀୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ କନ୍ୟା ବା କାଳକନ୍ୟା ଜରା, ଏ କାଳକନ୍ୟାର ନାଁ ହେଲା ଜରା, ଇଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭାଗା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ତା ନାଁ ଜରା ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଭାଗା। ରାଜର୍ଷି ପୁରୁ, ପୁରୁଙ୍କ କଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜର୍ଷି ପୁରୁ ଦୁର୍ଭାଗାକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏଇ ରମଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ପୁରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୁ, ଯଜାତି ଏମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବର ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଢିଥିବେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ଯଜାତି। ତେବେ ସେହି କାଳକନ୍ୟା ଏକଦା କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ବର ଅନ୍ୱେଷଣାର୍ଥେ ତ୍ରିଲୋକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଭୂତଳକୁ ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେ ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଏହା ସେହି କାମିନୀ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ବରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମହାମୁନି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃସହ ଶାପ ପ୍ରଦାନ କଲା। ହେ ମୁନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପରାମୁଖ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ କାଳକନ୍ୟା ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ମୋର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଭୟ ନାମକ ଯବନେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ନାରଦ ମୁନି ତାକୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯାହାରି ସେ ଯବନ ରାଜା ଅଛି ଏଠି, ତୁ ତାକୁ ଯାଇକି
तोर उद्देश्य कथा कहबू सी तोते ग्रहण करिवो। तेणु ताकू से पति रूपे ग्रहण कला। जबनेश्वर निकट को जाई ये जबन किए से तेणु जबनेश्वर निकट को जाई कालकन्या ताहांकु एक महान वीर बोली संबोधन करी कहला, हे वीर तुमे जबन मानक मध्य श्रेष्ठ अट, मु तुमको भल पाए, मु तुमको मोर पति रूपे ग्रहण करने को चाहे। मु जाने जे जदि केही तुम सहित बंधुता करे ताहाले संकल्प केबे हेले विफल हुए नाही। तेणु टिके ताकू टेका टेकी करी कहला, तेणु लोकतः और वेदतः जो वस्तु देय और ग्राह्य बोली स्वीकृत हुए कहीं प्रार्थना कले सही व्यक्ति प्रार्थी को सही वस्तु दान न करती अथवा कहीं दान न करने को इच्छा कले ताहा जे ताहा ग्रहण लोकतः और वेदतः जो वस्तु देय और ग्राह्य बोली स्वीकृत कहीं प्रार्थना कले जो व्यक्ति प्रार्थी को से वस्तु दान न करती बा दान करने को इच्छा कले जे ताहा ग्रहण न करती से माने उभय अज्ञ और सेमानकर अभिप्राय भल नुहे। सज्जनगण ये भयंकर अज्ञात निमित्त अनुसूचना करी थांती। ए भली ताकू से माने कौन कर खोसामत करुछि किए से। हरे कृष्ण किए क्या खुशमत करुछि? कालकन्या जबन राज को कहूची तार प्रशंसा गाउची। तेणु कालकन्या पुणी कहूची, हे भद्र मु तुमको अभिलाष करिछि, मोर सेवा करिया को आग्रही, मु तुमर सेवा करिया को आग्रही, कृपा करी मते ग्रहण करी मो प्रति दया प्रकाश कर। आर्त व्यक्ति प्रति करुणा प्रकाश करबा ही पुरुषर अनुष्ठेय धर्म। तेबे देवगुह्य कार्य साधन रे जबनेश्वर कालकन्यार उक्त वाक्य श्रवण कर ईशत हास्य बदन ताहाको संबोधन करी कहले, कौन कहउचंती, तुमर जे पति हेबे मु आत्म समाधि द्वारा ताहा पूर्वरु निरूपण कर रखिछि। तुमे अमंगल रूपा अप्रिया बोली तुमको कौनसी लोक अंगीकार करती नाही। ये जगत रे सकाम कर्म द्वारा ये जगत सकाम कर्म द्वारा निमित्त, अतएव तुम्हें अलक्षित गति होई कर्म विनिर्मित लोक समूह को बलात्कार रे आक्रमण पूर्वक भोग कर। ये प्रकार कले तुम समस्त को तुम्हें पति बा भोग्य वस्तु भोग्य विषय करि। तुम्हें मोर सैन्य मानक सहित मिलित हो जाओ, तुम्हें निश्चित भाव में बिना बाधारे प्रजा नाश करने को समर्थ हेब। तेणु ये सी गोटे उपदेश देला जबनेश्वर जे तुम्हें मत एकुटिया कहीं पति रूपे ग्रहण कर, तुम्हें वर्तमान समस्त अव्यक्त रूपे समस्त मो सैन्य मानक सहित तुम्हें अव्यक्त रूपे समस्त को पति रूपे वरण कर, अर्थात ये जरा रूपटा समस्ते प्राप्त हुअन्तु। ये सी पाठ कर यार रहस्य कौन नारद मुनि आगु बते। आम 22 रु केते जाए 23 जाए जाइथिले 22 23। हरे कृष्ण 25 जाए पढ़िथिलु 22 रु 25। अच्छा ठीक अच्छे। तेबे ये जो ये 20 नंबर जो ये अच्छी कौन भाष्य आम काली आलोचना करवा, काली टिके आलोचना करवा, कारण शर्मिष्ठा आउ देवजानी जजाति को केमती पति रूपे वरण कले, जजाति मन पूरण हलानी पुणी पुत्र ठू यौवन मागिले। ये सब जिनस आम आलोचना सम्यक करिजे आगक मध्य करबा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रपात की जो पुस्तक गौर भक्त वृंद, जय गुरु प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद।